राज्यात चोरयेच्या प्रकरणांनी वाढ जायत आसा। वास्को मांगूर हिल वाठारांतल्या सेंट ट्रिजा स्कूलात चोरी जाली। चोरांनी इश्कोलाच्या प्राचार्याचे कचेरेंतल्यान 1 लाख रोख आणि 30,000 रुपया मोलाचे 4 DVR चोरले। वास्को पुलिसांनी तपास चालू केला। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। घटना घडत आसत आणि अशीच एक चोरी म्हणटा ती आयज वास्को वाठारांत मांगूर हिल हांगा एक सेंट ट्रिजा स्कूल आसा। ह्या स्कुलान चोरी जाल्ली आसा। नियरली 1 लाखाची चोरी जाल्ली आसा। तशेंच DVR थिंगा 4 चोरयेक गेल्ले आसा वर्थ 30,000चे। आणि हे चोरये खातीर एक स्कुलान जी जाल्ल्या कारणान थिंगासले टिचर्स आनी प्रिंसिपल म्हणून ते चिंतेत पडलेले आसा की जर स्कुलांनी आतां अशें चोरयो जावपाक लागल्यो जाल्यार भुरग्यांची सुरक्षे कडेन तांकां चिंतचें पडटलें। हे जे पयशे आहले 1 लाख रुपया ते तेंच्यांनी स्कुलाच्या प्रोग्रामा खातीर हाडलेले, गॅदरींग आहले, तशें थोडे तेंचे प्रोग्राम आहले, हाच्या खातीर तेंच्यांनी ते अरेंज केल्ले। आनी त्या भायर हे जे प्रोग्राम थोड्या दिसांनी जावपाचे आहले। सो हे जे पयशे तेंच्या प्रिंसिपलाच्या कॅबिनांतसून हे चोरयेक गेल्ले आसा, तेंचे DVR कॅबिनांतसून चोरयेक गेल्ले आसा। आनी जे CCTV फुटेज जी टिचरीक गावतली जावं पुलिसांक गावतली हाच्या खातीर ते तेंच्यांनी चोरयेक गेल्ले आसा। सद्या प्रिंसिपलान पुलीस कंप्लेंट केल्ली आसा आनी फुडलो तपास हो चालू आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू।